guys, bakod tayo guys. Tignan mo ah. Uy. Guys. Yung mo, napapatawa ko si Sir. Guys. Napapatawa ko Ay, ha. may-ari guys. Yan. Ay, may-ari guys. Pastor, gumagano pa kasi. No, Pastor. I'm joking. Ganun lang. Hindi nakakatawa. O, Jik. Di ba? Ito po yung bago namin trabaho. Yun yung ano? Pang column. Yung yun daw ilalagay doon. Saan? Doon. Poste. Oo, 60. Oo. 60 by 60. Ito. 350. Ito. Yan. Doon. Ito. Doon sa dalawa doon. Kaya nga, doon sa may poste. Oo. Papalitan yun eh. Kaya nga. Okay guys.